बहुत सुंदर এটা কেতে দাম কইছো? এটা 1950 আছে ডিসকাউন্ট হবে। সিম্পল হলে নরম কি থাকে দাম দাম 2400 देखि पारथिबे गाइज ए होची हमर जो गोपाल सेक्सेरिया एटा तांकर नुआ नुआ दुकान पुराना दुकान तो आपण माने देखिचंती सेटा हमर बाजार भितरे अछि। तो एटा आपण माने हमर जो रेलवे फटकरू एपटे इचिंडा रोड सेठू मात्र रेलवे फटकरू 500 मीटर दूर इचिंडा रोड रे एटा देखि पारथिबे अछि। तो चलंतु मु तो देखाई देले एटा आपके ऊपर जाई के देखिबा तांकर साड़ी गोदाम एटा देखि पारथिबे एटा नुआ दुकान सेक्सेरिया एटा नुआ दुकान रायरंगपुर रो चलतु ये बसवा देखी पारे भितर सब केते कस्टमर अच्छा ये देखु से तो आपण मैंने देखी पुराना दुकान यहाँ देखु जी देखी ना यहाँ देखी पारे यहाँ हूँ नुआ दुकान केते बढ़िया माने सब ये होलसेलिंग सब जिनस मिले ये रेडीमेड ये सब जिनस आपण मैंने पाई परिबे। देखंतु एमती आपण मानकर एठी ड्रेस दरकार ड्रेस साड़ी टोटाल जिनसो माने एठी मिली जिवो आपण मानकू। तो चलंतु टिके नजर बुलाई देबा केमती कोन जिनसो अछि केते भलो भलो जिनसो देखि आपण मानकू मु देखाई देबी। ए देखंतु ए जो साड़ी गुडा हम देखुछु एगुडा केते बढ़िया बढ़िया साड़ी पुणी मु एपटे देखाई देछि देखि परथिबे आपण मानकर जेमती काम काम कार्य रे भी जहा आपण मानकर साड़ी बाहाघर सुधघर जहार भी आपण मानकर जिनस कपड़ा साड़ी जहाँ भी दरकार ये सब होलसेल रेट आप पाई परिबे देखि पारथिबे। ये देखंतु केते बढ़िया बढ़िया साड़ी चारिआडे आपण माने जो जिनसटा खोजिबे जो जिनसटा सेटा ही सब जिनस पाइबे एठी। ये देखंतु मु आरी देखाई देउछि आपण मानकू एमती फोटो देखिबा गोटे गोटे एमती देखिबा जिनस कोन कोन अछि बहुत जिनस अछि। ये देखंतु मु खाली आपण मानकू कैमराटा बुलाई के देखाई देउछि चारिआडे आपण माने निजे अनुमान कर नियंतु एठी केमती कोन जिनस मिले केते बढ़िया जिनस मिले आ रेट भी भलो एठी बढ़िया डिस्काउंट रे एठी जिनस मिले। सेक्सेरिया दुकान एटा एटा ताकर नुआ दुकान देखि परथिबे केते सुंदर सुंदर साड़ी हेछि। ए देखंतु बहुत बढ़िया बढ़िया जिनस अछि एठी टोटाल जिनस भाई माने एठी पाइबे आपण मानकर जेमती मु खाली माने पिंधवा जिनस को नाही एठी जेमती कि बेडशीट तकिया खोल तकिया मशारी ठारू बरसाती ठारू आपण माने बहुत किसी जिनस एठी छत्ता ठारू भी आरंभ करी जिनस एठी पाई परिबे। ए देखंतु पूरा एटा साड़ी माने कपड़ा गोदाम कहले माने पूरा चले बहुत बढ़िया डिस्काउंट रे जिनस दियंती। ये हूँ गोपाल सेक्सेरिया दुकान ये देखिए पारे एगुड़ा जोगुड़ा कि आम व्यवहार शाड़ी कह जाए जोगुड़ा माने किसी काम कार्य लोक मान जोगुड़ा व्यवहार दि जाए आम ये देखी पारे जो शाड़ी गुड़ा आम एगुड़ा काढ़ुचु देख पारे छोट छुआ ड्रेस ठारू आरंभ करी टोटाल पायजामा कुर्ती सबू किसी जिनस मिली ये देख पारे केते बढ़िया बढ़िया दामी दामी शाड़ी ये देखु ये देखु ये शाड़ी गुड़ा एगुड़ा आप मैंने अनुमान कर नियंतु एगुड़ा माने केते सुंदर सुंदर साड़ी अछि मु रेट तो कहि पारु नाही सबू गोटे गोटे खोलिकी तो रेट देखि होबो नाही तथापि एठी भलो डिस्काउंट अछि बढ़िया डिस्काउंट रे आपण माने पाई परिबे। ये देखंतु ए साड़ी गुड़ा जो गुड़ा काढी छंती बहुत सुंदर हेछि देखि परथिबे पाटो साड़ी ये देखंतु केते कस्टमर एठी आछंती काहे कि ना एटा हम इचिंडा रोड रे अछि तथापि एठी केते लोक आछंती काहे कि ना बहुत बढ़िया रेट रे दियंती आगरे से तांकर पुराना दुकानटा बाजार रे अछि बाजार जोटा कि हमर मार्केट पाखरे रायरंगपुर टेली मार्केट पाखरे ओइटा देखि परथिबे एटा तांकर इचिंडा रोड रे अछि केते बडो माने एटा बढ़िया करी खुली छंती मॉल भलिया हेछि बहुत सुंदर हेछि आपण माने आराम से आसी कि माने जिनस बाछि कि आपण मानकर पसंद रे भलो डिस्काउंट रे नै परिबे। देखंतु सब बेले कस्टमर माने आछंती जाउछंती सब बेले एठी लागि रहिछि कस्टमर मानकर भिडियो
କାହିଁକିନା ଏ କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଏଇଠି ଆସିକି ମାନେ ତାଙ୍କ ସେକ୍ସେରିଆ ଦୋକାନରୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଥରେ ନେଇଛି ଆଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଆସିବ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବି ମାନେ ଦରକାର ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଯିବେ ଏଇଠି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, କେଉଁଟା କି ଜିନିଷ ବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ଏତେ ଆଇଟମ୍ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଟା କ'ଣ ଜିନିଷ ମୁଁ ତ ସେଇଟା ଜାଣିନାହିଁ, ଖାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ବିଲ୍ କାଉଣ୍ଟର। ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଆମର ସେକ୍ସେରିଆ ବାବୁ, ଗୋପାଳ ସେକ୍ସେରିଆ, ଯିଏକି ମାଲିକ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଛତା ବି, ଏଠି ଛତା ବି ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଏଠି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋପାଳ ସେକ୍ସେରିଆ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କହିଲି ନା ବର୍ଷାଥି ଠାରୁ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ବସ୍ତ୍ର ଜିନିଷ ସବୁ କିଛି ଏଠି ମିଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହଲ୍ଟା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଦୋକାନଟା ନୂଆ କରିକି ମାନେ ହେଇଛି, ଚାଲିଛି, ହେଲେ ତଥାପି ନୂଆ ବୋଲି ନୁହେଁ, ତଥାପି ବର୍ଷେ ଉପରେ ହେଲାଣି, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଲାଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ଅଛି, ଆହୁରି ଦେଖିବା ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ କ'ଣ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କହିଲି ନା ସବୁବେଳେ କାଷ୍ଟମର ମାନେ ଏଠି ଆସିକି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେଟ୍ରେ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ରାଇରଙ୍ଗପୁରକୁ ସେକ୍ସେରିଆ ଦୋକାନକୁ। ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଶାଢ଼ୀଟା, ଏଇଟା ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଏ ଶାଢ଼ୀଟାର ଆପଣମାନେ ଦାମ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ କେତେ ହେଇଥିବ। ଏଇଟା 13,000 କି 14,000 ସମଥିଙ୍ଗ ଅଛି, ସେଇ ଭିତରେ ରେଟ୍ ଅଛି ୟାର। 13,500 କି 14,000 ମୁଁ ପଚାରିଲି, ସେମିତି କହିଥିଲେ ରେଟ୍ଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଶାଢ଼ୀ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ବହୁତ ଦାମୀ ଦାମୀ ଶାଢ଼ୀ ବି ଅଛି, ଦାମୀ ଜିନିଷ ଦାମୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ବି ଭଲ ଅଛି ସେଇଭଳିଆ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ହେଇଛି, କାମ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶାଢ଼ୀଟାର। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମାନେ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ରଖିଛନ୍ତି ଏମାନେ, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ମାନେ ରେଟ୍ରେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ସେ ଏକ ଶାଢ଼ୀ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଶାଢ଼ୀ ଅଛି। ଖାଲି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଏମିତି ଉପରେ ଅଛି ସେଇଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ, ଏମିତି ଶାଢ଼ୀ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ ପସନ୍ଦରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ ନେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଡବା ଭିତରେ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ବି ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କେମିତି କେମିତି ଶାଢ଼ୀ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଲି ୟୁଜ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମର ଶାଢ଼ୀ, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଭଲ ଦାମିରେ ଆସିବ। ଏଗୁଡ଼ା ଯେମିତିକି 2100, 2200, 2500 ଭିତରେ ରେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଶାଢ଼ୀ ଅଛି, ସେ ଭଉଣୀ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ।